Bien-aimé, Mwenyezi Mungu asifiwe, Mwenyezi Mungu abarikiwe kwa kutulamusha tena leo, kutupatia force ndani ya mwili, kutuwezesha force spirituelle, juu tena tupate kupartager parole ya Mungu. Tunamubariki Mungu wetu sana juu ya mapendo yake. Tunashukuru tena na wewe kunatufuata kila wakati, kunafuata emission hii. Mwenyezi Mungu na wako kubariki na wako assiste de partout où unafuata emission hii. Vraiment Mungu wa mbingu aone kukubariki. Hivi tunasumburia sur la délivrance. Na tulisema hivi ma episode passé, tunasema délivrance iko parmi ma grand sujet ya Biblia. Délivrance iko kintu ya lazima sana, ya lazima kabisa kwa maisha yako Mkristo. Après avoir recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur wa maisha yako, tunajua sema tunamini Bwana Yesu juu ya kuheriter royaume des cieux. Na royaume des cieux, mais bien aimé ko certain que chibo tutaheriter royaume des cieux kama tunapomwamini Bwana Yesu kuya Mwokozi na Bwana wa maisha yetu kwa kweli. Sasa kitu kile tunapenda sana kusemea juu ya délivrance. Pourquoi tunapenda juu ya délivrance? Parce que après avoir recevoir Jésus-Christ comme Seigneur na Sauveur maisha yako, kuna kuya marche ya pai dunia. Na hii marche ya pai dunia juu kuye marche moya ya victoire, marche moya triomphante. Bien aimé, il te faut la délivrance. Délivrance ni njuu ya kukusaidia, kukuachanisha. Délivrance inafanana na sanctification. Ile Biblia nasema ce que je veux c'est votre sanctification. Sanctification haina paka spirituel. Sanctification tena na mnamu nengine kukuseparer, parce que la sanctification c'est la séparation. Sanctification ni kukuseparer na péché, ni kukuweka à part. C'est pourquoi tunapenda la délivrance, kuseparer na ile ma action diabolique, na ile ma esprit impur iko nangaisha na kuteswa maisha yako. Bien-aimé dans le Seigneur. Na njoo kwe na marche yako kwe marche vraiment victorieuse, inaomba kwe séparer na ile ma puissance ya monde à ténèbres ile iko nateswa maisha yetu. C'est pourquoi après avoir parlé tunafika mu niveau ya prière. Tunasema prière ni arme ambayo Yesu alitupatia. Prière Biblia inatupatia comme arme parmi ma arme spirituelle ya kukombana nayo. Na prière ni arme moya iko offensive et défensive. C'est pourquoi tu parler juu ya prière. Na tulisema hivi, Seigneur Jésus-Christ ye mwenyewe wakati anaanza fundisha badisiple bake comment prier, arisha na hii phrase, asema utudélivrer kumikono ya malin. Utudélivrer uma ruse ya malin. Utudélivrer mu puissance ya malin. Manake Jésus-Christ alifundisha tena façon ya kuomba kusema afadhali wakati mko naomba mushisabu kuomba délivrance, que le Dieu Tout-Puissant vous délivre. Yesu amidélivrer, Mungu akumia amidélivrer mikono ya malin. Na tuliweza kusumburia juu ya prière. Nilileta exemple juu ya juge ya Israël. Juge chapitre 3 je pense. Bible nasema Israël alijikuta mu faiblesse, alijikuta eko embrouillé par ma nation moya fulani, alijikuta mu domination moya fulani. Israël a crié, Israël a prié. Na après prière à Israël, Bible nasema Mungu akabatumia un libérateur juu ya kuba délivrer. Manake na wewe mimi kufundisha mimi nasema wakati ile unafika mu niveau sasa ya prière, mu niveau ya prière, wakati unaomba, wewe hiyo unaomba Mungu akudélivrer. Unatafuta délivrance yako. Kunamuonesha Mwenyezi Mungu akudélivrer. Wakati unatafuta délivrance ya maisha yako, wakati unamuriria Mungu, Mungu wa kumbingu ataweka mchemin yako, ataweka munjia yako, mtu ule anaweza kukusaidia juu kukufungula.
Na wakati Mungu atamweka mtu mbele yako, un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, mandaté pour ce travail de délivrance, atakuwa atakusaidia na utapata délivrance maisha yako. Na tulisema juu ya prière, na niko napenda leo kuongeza kitu kimoya pale pa prière. Bila kuambia mimi nasema mu problem ya délivrance unakuya acteur batoa. Acteur wa kwanza ni Mungu, acteur wa pili ni serviteur de Dieu, na acteur wa tatu ni weye ule uko besoin na délivrance. Na tulisema kila mtu kuna pari yake, na pari ya kila mtu iko important pour que délivrance ikwe bien. Tulisema pari yako we ni nini? Tunasema pari yako weye en tant que mtoto wa Mungu, en tant que serviteur de Dieu, mtu fulani au mtu fulani uko besoin na délivrance. Pari yako ya kwanza ni kuobeir mtumishi wa Mungu. Bile biote mtumishi wa Mungu anakuambia kuna bifuata. Na tulisema il faut que humble. Ukuye humble pour que il délivrance yako ifanike. Tulileta exemple ya Naaman le Syrien. Naaman alikuwa na malaria bukoma, anenda kwa mtumishi wa Mungu, ifale aobeir mtumishi wa Mungu kile mtumishi wa Mungu atamwambia. Mais Naaman alipenda fiki kule na buyuwai. Na kama alibakia na bule buyuwai bwake, mimi na yeye sema nataka kurudia kusiri na lepre yake. Mais Naaman ba serviteur bake bari muexhorter, Naaman arishikia. Weye mtumishi wa Mungu, we mtoto wa Mungu, we mtu ote fulani, mon frère ma sœur, uko besoin na délivrance, unenda kwa mtumishi wa Mungu, ujue kuobeir mtumishi wa Mungu kile eko na kuambia. Kile mtumishi wa Mungu anakuambia ifo ukifanya. Na tulete na exemple ingine ya Jérémie. Jérémie, serviteur de Dieu, alijikuta mushimo, alijikuta musiterne. Na Jérémie, Bible nasema jua kutoka amo, ni bale barikuya inje, bariweza kumusaidia atokemo. Na wakati barimutupia nkamba, barimwambia bia kufanya, Jérémie ashikubambie, ashikufanye buyuwai, abambie sema moi je suis un grand serviteur de Dieu, je suis un grand prophète, je parle avec Dieu. Jérémie a obéir tout bile barimwambia na ribifanya textuellement vile barimwambia pour que atoke mule munchimu alikuya mupotopoto mule ilikuya itafuta kumua na njala na mateso. C'est pourquoi uko uto kunanifata mwi moment mimi napenda vraiment ujue kusema délivrance uko kuna part ya munene kabisa mule mu délivrance. Leo mimi napenda niongeze kitu kingine paka juu ya prière ya délivrance. Prière ya délivrance wakati kabisa ile prière iko nafanika ya délivrance. Tunapaswa kujua sema prière ya délivrance il faut mukwe discernement ndani. Parce que prière il faut ikuye claire et précise. Prière à délivrance. Ata ina prière à délivrance, prière yote maombi faut inakuwa claire et précise. Wakati ile mtumishi wa Mungu eko pale kunatafuta kukombea we délivrance. Mtumishi wa Mungu ni pare mtumishi wa Mungu serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu anapaswa kudiscerner. Anapaswa kudiscerner kusema vraiment ni esprit kani kuna mteswa huyu mtu. Tutasoma Actes des Apôtres chapitre 16 verset 16 à 18. Tutasoma mbe pale kidogo tunambele kuendelea. Actes des Apôtres chapitre 16 verset 16 à 18. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devenant procurer un grand prix à ses maîtres, vint au devant de nous et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle cria, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle, et il sortit à l'heure même. Kama tunangalia hii texte mzuri bien aimé, mtona kusema huyu femme alikuwa na esprit ya python. Alikuwa na esprit impur. Na aranza ku prophétiser, aranza ku prédire na aina na Saint-Esprit, mais avec un esprit impur, esprit de python. Na façon yake ya kusema, Bible inasema
alibafuata, anaanza bafuataka batumishi ya Mungu. Chaque fois wakati beko naenda kulio yabo ya prière, huyu mwanamke anaanza bafuataka pa kumkongo, eko nenda na kukrie, eko nenda na kuambia bantu, munaona aba ni batumishi ya Mungu ya kweli, les serviteurs du Dieu très haut, mushike bile beko na miambia, na bile beko na mifundisha ni bya kweli, bale mfundisha njia ya salut. Na kama unafuata masemo yake, c'est vrai, très vrai. Paulo balikuwa ba serviteur de Dieu, na bile banaanza kufundisha parole ya Mungu ya salut, juu ya salut ya bantu. Mais Biblia inasema hivi, mes bien-aimés, wakati Paul discerner que il a un Saint-Esprit, c'est un esprit impur. Il fallait qu'il y ait un nguvu ya kudiscerner, parce que mwanamke bintu anaanza kusema ni bia kweli, bintu anasema bia kweli, lakini ye mwenyewe ashukue wa Mungu, ashukue na Saint-Esprit. Na shiku Paul discerner que huyu mwanamke ana na Saint-Esprit, directement alifukuze l'esprit na ile esprit ilikimbia. Wakati tunaomba deliverance, kama tunaanza kuomba, tunapaswa kujua, wewe antanke mtumishi wangu unapaswa kujua akije affaire, niko nombea nini? En tout cas, niko nombea nini? Kama ujue kile kunafanya, kama ujue ule kile kunaombea mtumishi wa Mungu, utaomba mashiku mingi na we utateswa, na ule kunaombea na yeye atateswa. C'est pourquoi en tant que serviteur de Dieu, pari yangu mie ni ya kumtafuta Mungu, pari yangu mie ni ya kujua seme Mungu vraiment ikaji miko nenda nayo je, ikaji mitefanya je. Na kutafuta kupatia example bon, kuku ingine deliverance Mungu ashiomba ta ombe. C'est pourquoi uko na lazima ya kufata directive ya Mungu, ya kumtafuta Mungu, ya kuomba pour que Mungu akudirige. Ndani ya kanisa yetu tuko na mama moja, ule mama siku moya anaona munyumba yake bwana yake anaanza kutumikia mbari ya ndeori ya inchi yetu, anaanza kutumikia kuzambi, na anaanza kwenda un mois, kisha anakuya repos yake, kisha paka vile alikuwa na ile mouvement. Mais dada na remarquer kama mume wake ashina hapo, anaanza kuremarquer, tukafika minuit juste, ataona muntu atashikia tu pa malata makelele moya, sa muntu anashuka pa malata, kisha ananguka munyumba puf, na mancho yake mbiri atamona. Kama naona ule muntu, ye anakuwa neutralize, na ule muntu atashunguluka munyumba, kisha pakusema ma 3h 4h du matin, ye kopaka neutralize, ule muntu ataluka, anadisparaître, njo ye sasa anashutuka. Ata nafanya effort ya kulamuka, ashikwanza kulamuka. Mais dada ule alikuwa kimya. Paifashi mimi nataka kusema hivi, mtoto wa Mungu aina biote Mungu anarevelaka. Mungu ashirevelake biote. Kukubile, il est souverain. Kukubile Mungu anaweza kurevele, na kukubingine ni wewe njo tabisema, wewe uko profeta wa maisha yako. Aina biote Mungu atatufungua. Kuku bingine Mungu atarevele ni weye. C'est pourquoi cure d'âme iko na intervenir mu délivrance. Cure d'âme iko ya lazima. Kama unakuwa mu délivrance kumbele yangu, takupoze ma question ya kwa chana. Ile ma question ni njuu ya nini? Cure d'âme ni njuu ya nini? Cure d'âme ni njuu tuko natafuta kudetecte ni esprit kaniringia maisha yako, na iringia je, na ni wenjo lifungula porte, ou bien ni esprit ko hereditaire. Bile biote ifo kubijua. Wakati utabijua bile bintu biote, utona kusema mtumishi wa Mungu utafanya kazi mzuri, na utona kusema na wewe utateswa, na ule mwenyewe uko natafuta kuombea na ye astateswa. Vile nilisema ma episode ya kumkongo, mimi nasema péché njo kunapatia monde ténèbres force. Na kama muntu anakonfese péché yake, kama muntu anatubu, anakiri sérieusement kumbele Mungu wake, anafungua kumbele Mungu wake, anatafuta sanctification, anatafuta repentance, utona kusema ma esprit impur haita résister. Niko nakonesha histoire ya udada. Shiku ile dada alikuya tellement binapita sana, anakuwa kuexpliquer,
anakuwa kukanisa, anaexplique situation yake. Wakati anaexplique situation yake, bien aimé, en tant que mtumishi wa Mungu, ni mtafuta Mungu. Mungu mitafanya je na hii situation? Mungu ashikunyambia sema jeûner. Très important. Tuko na riteswa ka batumishi ya Mungu. Ingine Mungu anapenda tu ni ufike tu pale, useme tu na mtu anakuwa delivery. Mungu ashikunyambia jeûner. Mungu ashikunyambia so mtu angishe magoti wanze fukuza pepo fanya pana. Muna kile Mungu ananiambia, Mungu ananiambia naseme wende kunyumba yake ukalali naye mshambwe yake. Kwenda lala mshambwe yake. Komu bwana yake ashina hapo, lala naye pa kitanda yake mshambwe. Nikamwambia na mpropose, mimi nasema Mungu ananiambia hivi, na yeye akaichika. Nikaenda kwake, nafika kwake, tunashukuru tu Mungu, tunalala. Wakati tulilala, vile nilikuwa pale, dada lilala profondément parce que ashikuanza kulalaka. Lala profondément. Wakati saa ile rienea, minuit rienea, nilipenda na mimi nione ni kitu kani kiko napitikana. C'est vrai, nikashikia malata, ikaria, mpaka vile aliniexplique, nikaona mtu akaanguka mnyumba, kashuka mnyumba yake kumikulu ya kitanda. Wakati ule mtu alishuka na avance ku kitanda, anakuya ananitushe kumikulu yangu. Wakati alinitushe kumikulu, namuona nenda mbio, ashikuende tena vile alirudia ya yulu, naona natoka kumulango mbio, akakimbia na ule mtu ashikurudiake mwile nyumba. Na hapa tunasumuria na wewe, ule dada aya monaka tena. Ni nini ripitikana? Nami mwenyewe nilienda kufanya kazi, shiwe ripitikana, na mwenyewe tulienda kuombea, ashiwe ripitikana, me kile milijua, milifuata tu directive ya Mungu, na vile Mungu alisema, na tulifanya vile Mungu alisema, na ile nyumba ikapata deliverance. C'est pourquoi, wakati kunafanya deliverance ya mtu, mtumishi wa Mungu, pari yako ni kumtafuta tena Mungu, kujua ni nini, ni mtu kaniko kumbele yangu, au tezi kwanza kuombea mtu, au jua ule mtu anatokea wapi, au jua ule mtu eko na problem kani, au jua ile mambo, ile dossier, ni problem, iko duku nini, iko hereditaire, inatokea wapi, ingine mtu, ingine ni maladi tu yetu naturel. Mungu atakongoza tu asema umwambie ende hospitali wampatie dawa kunywa, anaenda hospitali wampatie dawa anakunywa, anapona. C'est pourquoi mwi mambo sana ya délivrance, ni délivrance ni sujet moya iko très vaste, ni sujet moya iko mkubwa kabisa, inaomba kabisa kwa dirigé par le Saint-Esprit, na utona kusema Roho Mtakatifu atakusaidia sana kufanya ile kazi. Point ingine miripenda kusema ko nyongeze ko ni hii point, parce que ni débat, iko débat mubatumishi ya Mungu, mbatoto wa Mungu, ubantu wa kwa chana ya kusema wakati tuko nasema sana ma evre ya diable ile kunafanya, manake tuko na mtukuza shetani, tuko na mtapa sana, tuko na mpandisha. Hatuwezi kumupandisha shetani. Le diable, c'est un ennemi vaincu. Diable, Seigneur anisha kumuvaincre zamani ku Golgotha. Yesu anisha kumudépouiller. Yesu anisha kumumettre en spectacle. Yesu anisha kuvaincre diable. Mais tu vas remarquer que malgré Jésus-Christ, tunasema anisha kumuvaincre, malgré œuvre de la contrepartie victoire, mais ba chrétien ba mingi utona kusema beko na tembea aba tembe de victoire en victoire, mais beko na tembea de malheur en malheur, d'échec en échec. Pourquoi? Ndio pale tu napenda kukuambia kusema diable kona œuvre, diable kona tumika. Il faut we mtoto wa Mungu ukuye vigilant comme le Seigneur lui-même alituambia kusema soyez vigilant, soyez prudent. Et Bible nasema veillez. Tu veillez contre qui? Bible nasema veillez parce que le diable, votre adversaire, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer.
Le diable rôde. Il rôde autour de nous. Wakati unampatia accès, c'est pourquoi Biblia nasema ne donnez jamais l'accès au diable. Na hii phrase yangu mishisabwaki kuisema, na hii phrase yangu chisabwaki kuexhorter batoto ba Mungu, mimi naambiaka taifa ya Mungu, ne donnez jamais l'accès au diable. Ukampatia diable accès, Satan kwa mubaya mpendwa ataweza kuvunja bintu rienga pendant 50 ans, anaweza kubivunja mu 5 minutes binapomoka biote. Binapomoka biote, unashimama na libamba kichwa. Satana kwa mtu mubaya, hapana kumupatia accès. Nilipenda kuongeza kitu kimoya avant shi kuendelea. Mimi napenda tuparle iki kitu. Munajua diable eko na kuko 3 types ya batu, 3 types de personnes. Bale diable anapendaka sana, na mule diable anajiraka sana mubale bantu. 3 types. Kwanza ni tu banajua seme diable eko ako me bana muignore. Unajua sema eko hapa ni true, jimu munene eko hapa, mais unafanya semblance aina hapo, unaignore bale bantu. Bale bakusema bon diable bon shina naye problem. We una naye problème, mais ye kona we problème parce que tu es l'image de Dieu. Et kona we problème. Il y a une catégorie ya kwanza. Deuxième catégorie ya bale bantu diable anapendaka sana kwa jiru maisha yabo, ni bale bantu banaseme le diable n'existe pas. Royaume ya diable ni ma adi sinjo, ce sont les légendes. Abi existé. Diable anako, monde à ténèbres inako, a sorcier banako, ba occultiste banako, bon abi existé bile bintu. Ule muntu wa ile modèle eko terrain ya muzuri, terrain moya fertile, mule diable eko natumika sérieusement. Troisième type ni bale bantu banasema shetani ekwako, eko n'existe, mais il est impuissant. Eko impuissant ashajirake, kwako tu ni muntu eko faible, ni kintu kiko faible. Et 3 types ya bantu bien aimé yuwa kusema ni terrain moya, ni bantu ba moya diable anatumika kamo kabisa mu maisha yabo. Nani anaweza kwenda kukombana ata pei kani inaweza kwenda kuatake pei ingine pasipo kujua maarmement beko nayo, pasipo kujua beko na ba militaire mwingi kani, pasipo kujua sema maarme yabo enyewe ni ya model kani. Je crois que abiwezekane ata juu ya kwenda kuatake pei ingine, juu ya kwenda kuatake mtu mwingine, afadhali ujue ule mtu eko na kapasite kani. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ quelque part anasema hivi, hauwezi kwenda munyumba ya muntu wa nguvu, unafika tu unaingia, au ya mfunga nkamba, wewe unaingia tu unaanza kubeba bintu byake, atakufa mubaya. Seigneur Jésus-Christ anatuexhorta anasema, ukitafute kuingia munyumba ya muntu wa nguvu, afadhali mbele umuligote, kisha après avoir kumuligote, njo utaingia unabeba bilo kuna besoin. De même mes bien-aimés, hawezi hata saa moya kuatake monde ya ténèbres, pasipo kujua se monde ya ténèbres kuna fonctionner Dieu. Position yabo ni position kani, maœuvre beko nafanya maœuvre ya modèle kani. Kama ujue bile biote, hautaweza vraiment kuaffronter monde ya ténèbres. Or la délivrance iko parmi ma catégorie ya prière ya lutte, prière ya combat. Pourquoi prière ya combat? Parce que tuko natafuta tunyanganye maisha ya muntu mu mikono ya enemi wake, na ule enemi eko spirituel. Na mimi napenda nikupatie kintu moya kile vraiment uweke mu esprit yako ya kusema diable il est puissant. Diable est puissant. Diable est puissant. Na eko na agir na force. Tutasoma niko nakupatia ko 2-3 versets. Ingine utasoma mwenye kunyumba,
Yo nakupatia ma verset hii. Mitasoma tout 2, il ingine 2 unaota isoma. Luc chapitre 10 verset 19, tutasoma yo. 1 Jean chapitre 5 verset 19, tutasoma yo. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9, utasoma we mwenye kunyumba. Na Ephésiens chapitre 2 we mwenye utasoma verset 10, tutasoma yo. Luc chapitre 10. D'ailleurs, Luc chapitre 10 ni verset de base ya ministère yetu ya délivrance. Mungu atupatiaka hii verset jua kutuambia sema rien ne peut vous nuire. Mutafanya mutatembea yule ya puissance. Bila penda tuisome mbele kwanza. Luc chapitre 10 verset 19 inasema Christ anasema le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Seigneur anayua seme Satan eko na puissance. Mitapenda niseme kintu moya, tunasomaka tunasema Jésus-Christ alicrasé kichwa kia diable kukua ya Golgotha. Tushibibebe mukimuntu. Peut-être wakati unasemaka vile mukimuntu unaonaka tu ni kichwa saa hiki kyangu, saa kile kyako, Yesu alikivinya pana. Qu'est-ce que la Bible veut nous dire? Biblia inatafuta tuambia sema Yesu wakati alikuya kupitia œuvre de la croix alidepouiller kama banaseme huyu muntu njo tête, njo sema muntu njo chef, huyu muntu njo kona guider, huyu muntu njo eko nongoza bantu bote, huyu muntu njo kona eko yulu ya bantu bote. Diable avant que Christ akuye ni ye shetani alifanya kila alipenda mudunia hii. Ekraze ule alipenda, alivunja bila alipenda, alibamba. Na utaona kusema Biblia nasema wakati Kristo alifanya œuvre yake kukua, alienda kurecupere clé. Peut-être na yo nazania kaseme diable alikuwa na tusomo ya makle kwenda na kuiririsha. Hapana, mtu kama iko na clé iko na pouvoir ya kufunga na kufungula. Et diable alikuwa na ile pouvoir, anaanza kufungia ku séjour de mort na bale abapasho kwenda kufungiwa kule. Na utaona kusema diable alifungia na bala ikupasha kufungia. Diable alilamusha na bala ikupasha kulamusha ku séjour de mort. C'est pourquoi Christ alikuya anakuwa kumunyanganya ile pouvoir ya kufungia ule wote yeye anapenda. Mais utona kusema leo hapa mimi wasumbura mimi na wewe, utona sema ba magicien bale bantu babaya, utona kusema banendaka matuburi, banenda kulamusha bantu, banenda kulamusha muntu anisha kufaka, banenda kumulamusha ku séjour de mort. Mais Christ asha kunyanganya clé. Mutona kusema Jésus Christ kazi ile alifanya, anefanya juu ya humanité yote. Na ule muntu eko nekala mu ile autorité, ule muntu eko na ile pouvoir ni paka ule ko en Christ. Na ule ote ko inje ya Christ, shetani kuna tumika kwa maisha yake. Shetani anaweza kwenda kulamusha mufu ashakufuaka. Mais we en tant que mtoto wa Mungu, Biblia inasema hivi, Mungu astacha. Mungu anasema shitacha bushingishi sommeil yako, repos yako, mutu akwa déranger wakati uko en Christ. C'est pourquoi Bible inasema heureux le mort qui meurt dans le Seigneur. Wakati unakufa ndani ya Christ uko protégé, tombe yako ko protégé, âme yako protégé, hakuna ule anaweza kuwa na pouvoir ya kwenda kuitushe. C'est pourquoi Jésus-Christ anayua sema diable eko na pouvoir, diable eko na puissance, diable eko na puissance. Ndio maana anatuambia shi anasema sasa mweye en tant que bangu na mipatia puissance ya yulu ya puissance ya ténèbres, na mutatembea yulu ya puissance yake. Il agit. Diable eko nagir. Mimi napenda sana hii verset tupate tena soma 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5 hii verset mimi nazania na yo itapenda vraiment itakueclairer eko kintu kimoya pale. 1 Jean chapitre Minazania itakueclairer bien aimé au Seigneur. 1 Jean chapitre 5 verset
verset 18, tutasoma verset 18 à 19. Tutasoma. Nous savons mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Le malin ne le touche pas. Si tu ne te gardes pas, le malin va te toucher, bien-aimé. Si tu ne te gardes pas, le malin va te toucher. Nous savons que nous sommes de Dieu. Tunajua seme tuko bantu ba Mungu. Tunajua. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Monde entier est sous la puissance du malin. Banandika mu français. Banasema le monde entier est sous la puissance du malin. Kama tunasema sous, manake banasema chini ya puissance ya malin. Banasema iko au contrôle ya puissance ya malin. Aseme monde entier iko sous la puissance du malin. Sur la puissance du malin. Le diable est puissant, mais il n'est pas le tout puissant. Celui qui est en nous, il est le Dieu tout puissant. Hatuwezi kumutapa shetani. Loin de nous, mes bien-aimés. Hatuwezi kumuvumisha. Loin de nous, bien-aimés. Tukunapenda ni kufungula bantu mancho. Kuéveiller bantu, kuréveiller bantu. Bashikwe distrait. Parce que le diable travaille. Bantu bashikwe distrait. Wakati mutu eko distrait mu enseignement de la grâce. Vous voulez chibeni tunaijuaka, vile tunaifundishaka enseignement de la grâce, tuko sur la grâce. Mutu eko vivre ovyo. Eko na vivre ovyo. Le diable va le toucher. Bien-aimé, Satan atakutoucher. Atakutoucher. Mina répété un verset. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Biblia inaluria kumambo ya péché. Na Bible qu'on insisté kumambo ya péché. Je suis saint. Vous aussi soyez saints. Et Bible na yuwa, Mungu na yuwa sema tuko faible. Nous sommes faibles. Tu peux pécher. Mais Bible na sema Dieu, si tu pêches, confesse. Et si tu confesses, je te pardonne. Et quand mina ku pardonner, mina ku purifier. C'est ce que Dieu a besoin. Mungu ko besoin na ku purifier. Mungu ko besoin wewe wanze konekana pur. Kama unajikuta ungariki faible, ungariki mu maisha ile ya kurudia mzambi, kunacheza mzambi. Kama tunasema muntu yanakomea mukiro, muntu anakomea spirituellement, aina kukawa sana mkanisa, unakawa sana muimani, unakawa sana mkanisa, unafika mu niveau ya kuwa un serviteur, un grand serviteur, vile tunasemaka, kukomea mukiro ni transformation. Parce que sanctification aikalake kintu kinafanyikaka immédiatement. Sanctification inakuwaka processus, ni kintu kikunenda kikunatembea pole pole avec la parole de Dieu, tuko na kwa sanctifier. Mungu anatulomba mu marche yetu chrétienne bien-aimé. Mungu anatuomba tukwe sanctifier. Mungu anatuomba tukwe. Pourquoi? Pour que le diable ne touche pas. Pour que le diable ne nous touche pas. Et verset bien-aimé, oui bébé, oui andjike, oui répéter, kubake mouro. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Il faut se garder, bien-aimé. Vous dites garder contre quoi? Contre le péché. Péché ndio kunapatia shetani accès kwa maisha yetu. Péché ndio kunapatia shetani force ya kuagir maisha yetu. Péché. Bien-aimé, tukimbie zambi. Tuko batoto ba Mungu avec le Saint-Esprit, nous pouvons. Biblia inasema hivi, Jésus-Christ a partagé na chie sainteté. Jésus-Christ a tukaburi à justice. Nous sommes justifiés. Nous sommes des saints. Wakati Yesu ana partagé na chie sainteté, aina njutu ibebe, tuanze
kuiseme na bakia sema slogan tourne ilalamika. Jésus a partagé la sainteté avec nous, mais kama muntu anangara maisha yako sainteté ayonekane hata kitoko. Tuko na pacha shetani mlango shibenyewe. Attention, il est puissant. Il est puissant et il agit. Il est puissant et il agit. Mais celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Que le malin qui est dans ce monde. La Bible n'a semé le monde entier est sous la puissance du malin. Qu'est-ce que la puissance? Majibu wenjoko nayo. Puissance ni nini? Majibu wenjoko nayo. Mwenyezi Mungu akubariki tena siku ya leo. Mungu akumiwa kubariki. Ebita penda tuingie mu profondeur. Ufundishe avant tuendelee kabisa. Ile Bible natupatia diable. Comment Bible na muita diable? Mina katalo muyue diable mubalabala. Mubalabala tunamuyua diable eko na masengo na mkila na meno milefu. Jo vile batufundisha kama dessin mubalabala katu na msumburia diable. Mais mina penda umujue diable au travers de la parole de Dieu. Parole de Dieu nasema il se déguise en ange de lumière. Mwone capacité. Eko na jigeuza anatokelea ange de lumière na unamwabudu na unamfuata. Que le Saint-Esprit t'éclaire. À partir d'enseignement, Saint-Esprit a éclairé. Kintu mwa kinanikuwa kuro. Wewe uko besoin na délivrance. Kama unashikia unenda kutafuta délivrance, muntu anakuambia hata kama alikuprofetize sa vie huyu mwanamke alikuwa na piton, aliprofetize, anasema détails yote, ce sont les vrais serviteurs de Dieu. Mais qu'on a prêché vérité, il y a salut. Mais Paul a discerné que huyu ana servante de Dieu. Kama unamshikia tu anakulomba anasema ika yako utaleta $20. Ika yako. Hapa sena balomba akisema utaleta banaanza kusema action de grâce. Ika yako utaleta action de grâce ya $200. Unashikia muntu anakuambia vile directement, bien aimé, huyu asema ana serviteur de Dieu. Il peut être un vrai serviteur de Dieu, mais watama tama ya franga. Déjà kama iko serviteur de Dieu anaingia mwile tama, huyo kusema Mungu atajiretire. Mungu asitajonesha pana. Na we na yeye mtateswa. Parce que yeye kutubezwa na franga, ana na besoin kusaidia. Wakati unaenda kwa un vrai serviteur de Dieu, atakombea gratuitement sans se plaindre, parce que ni kazi ile Mungu alimtuma kufanya, ni kazi yake, atefanya sans problème. Mais attention, mishikatale kufanya action de grâce. Ile ni we moya. Action de grâce abaikatake. Utafanya action de grâce ya hivi, hapana. Action de grâce ni we mwenyewe wakati utaona Mungu anakusaidia, Mungu anakutendea juu ya kumremercier Mungu wako, we mwenyewe unaweza kufanya action de grâce. Iko biblique. Mais kukulomba juu ya kusema ukitafute délivrance faut lete hivi, ile aina biblique. Ni muntu soit eko agent wa diable, bafumu bale bazamani banajitupa mkazi ya Mungu, soit c'est un vrai serviteur de Dieu, mais eko na cupidité, qu'on apenda tu kutafuta franga. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, sois prudent. Nous sommes à la fin du temps. Diable qu'on agir vraiment avec puissance et avec vraiment efficacité. Mungu akumbingu aone kukubariki. Mwenyezi Mungu, mina recommander ma soeur, mon frère entre tes mains. Mtoto le konanifuata mwi moment kupitia ya enseignement kwa révélé. Biblia nasema mon peuple périt par manque de connaissance. Wakati tuko naleta connaissance kwa peuple yako, Mungu wetu, Saint-Esprit de Dieu, Seigneur Saint-Esprit, saidia peuple yako, saidia taifa yako, saidia bantu bako, ule ko besoin na délivrance, umweclaire, sumburia naye par ta parole, umusaidie apate délivrance ya kile kinamsumbusha, ya kile kinamwangaisha, ikwe maladie, ikwe blocage, échec, esprit de mort. Éternel Dieu, Saint-Esprit de Dieu, upate kumsaidia mtu
akwe éclairé, na apate kwa guéri, na apate kwa délivré au nom de Jésus-Christ. Naomba Bwana na kuacha kila mtu na mtu kunafuata moment mu mikono yako sous ta grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.